Update sa ta sa resulta mga idol karon alas 5 mga idol. Ay sa dili pa nato ihatag ang resulta karon alas 5 dol. Mao na giingon dol nga naon ta koy plano nga mohatag ko sa makauna o greetings nako by the way kadang pagsugod gyud sa alas 12 no. Pagsugod yun sa maong Pasko December 25 bisag alas 12:01 wa gyud greetings nga na-receive oy ingon ana de mo ha ang akong plano kinsay una nga maka greetings nako dol wa gyud ingon ana jud ko kaway bili na nya dol no. Mo na nga pasensyahay lang kita mga idol. Ingon na siya mga idol. Maglisod na kita ani og hatag numero. Bitaw na apat ako gitag-gitag andam bitaw no nga para sa inyo ha. O kinsa toy unang maka greetings makahatag gid unta ko. Pero wa man jud. Nabta na lang og 26. Bitaw ang resulta 27 to. Manay resulta sa alas 5 sa Sword Race mga idol. Nya God bless mga idol. Nya advance happy new year.